Pero no salude. Bueno, da igual. Hola. Ese es Álvaro. Hola. 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 Te invito, Hola. Álvaro. Álvaro, te invito. Hola. Únete. Hola. Tengo 20 segundos para el torneo. Hola. Hola. No, Andrei, de silencio. Hola. 15, 14, Hola. 13, Andrei. 12, Es verdad, 11, el copyright 10. de la Hola, película. chicos. Hola. Da igual, venga. Hola. Para, Álvaro, para, que luego me ve la gente y te denuncian. Hola. Vale, ya se puede hacer el torneo. Hola. La película es en la gran pantalla, chavales. Vamos a Hola. la gran pantalla. Y si alguno se quiere venir con nosotros, ya sabéis, os metís en fiesta Hola. y a lo mejor les toca con nosotros. Hola. Y si os toca con... Hola. Álvaro, ¿te silencio? Joder, por fin Que se tiene para. copy. Que me da igual que haya copy. Que por un evento... Hace un rato conocí al pana Miguel. Miguel, No te voy a no, mentir. te silencio. Para, Únete, Álvaro. No, what the fuck, o sea, distancias sí, o sea, cortas. no, no sé, ¿Cómo que o sea, distancias pone- cortas? No, esto es Silencio, el torneo. para evento. Tiene poña, coño. Perdón. Bro. A ver, que estoy grabando. Veloz, Andrei. Hostia, no lo sabía. Andrei, me Espera, silencia. no será en el otro sitio, ¿no, Andrei? Y somos aquí de trazado Dile a mental. Andrei que me silencie. Invítame. Que ¿Qué? tampoco Hola. funciona. ¿Qué pasa? No, invítame y dile a Andrei que me silencie. Al escenario, ¿no? No, es aquí porque yo antes... Un sub me ha mandado Soli. Sub, te quiero. Hola. Qué pesado. Ya se unió el Cristian. Yo amo a No ella, pero ella funciona no me ama. el evento. ¿Qué? Dile a Andrei que me silencie. Decir... Ahora. Bueno, chavales, aquí estamos. Vamos a hacer el baile. Todos me están rodeando porque sé que es un sub. Si no, ¿para qué estamos? A ver, chavales, bueno, aquí hay dos ¿Cómo se subs. escribe Twitch? Tengo dos subs aquí, Oye, ¿cómo se escribe Twitch? Eres tontísimo. ¿Cómo Ay. se escribe Twitch? Tío, que no se llama Twitch mi canal. ¿Cómo se escribe Twitch? Ni idea. A ver, Twitch me Prime pone que Boy. tengo un compañero. Tengo un compañero, tengo otro mi pana. Te lo Tengo digo en otro un pana. momento cómo se escribe Twitch. Si te... Ya está. TWITCH. Mi pana Miguel. Este es el pana, mira. Mi pana. ¿Quiere ¿El pana? ver algo ¿Mira? alucinante? Hace un rato conocí al A pana ver. Miguel. Cristian, venga, aquí hay No un te voy a pana. mentir. ¡Ay, mis ¡Ey, panas! tío! ¿Conoces Me a acaban de dar un Juan? desafío ¿Qué? por- ¿Y yo Juan? No, Que tres te he panas preguntado. Migueles. Hace un rato conocí Parar al de pana cantar, que hay Miguel. copyright. Pero si estás diciendo tú que te da igual por un evento. No, pero para el evento, no para que vosotros cantéis. Ya está, se silencio. Hay tres panas. Hace un rato conocí al puto pana Miguel de mierda. No te voy a mentir. Se veía bastante Madre fresco. mía, una película. Ey, Va, voy a tío, traerme las ¿conoces a tu palomitas ahora abuelo? mismo. No, a tu abuelo. No, que estaba Yo me quedo muerto. en full Hace HD. un rato conocí al Yo estoy pana en full HD. Miguel. Espérate, un baile que se estudiante. Yo de aquí, si encuentro el baile este, mejor. A ver. Para de comerte el micro. ¿qué te ¡Puta! parece? Socorro, me siguen ¡Puta los subs. golfa! Socorro, me siguen subs. Oye, niños, ¿sabéis que los Reyes Magos Que me siguen. son mi abuela? ¿Qué? ¿Quién te ha Que escuchado? los Reyes Magos son mi abuela es millonaria.
Mi abuela es millonaria y pues regala toda la coca. Cuenta pasmada 4, sí, me voy a llamar yo eso, no te joder. ¿Qué más, Acariciándole. Mi perro disfruta de los fuegos. A ver, espera, no me entero yo bien del temario. Así un rato con así. Uy, lo siento. Hace un rato conocí al pana Miguel. ¡Cállate! No te voy a mentir. Oh. Ah. Ah. De silenciado al... Dile al Álvaro que si no para no le voy a desilenciar. Muy bien, me alegro por ti. Ya estoy. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguna polla? Que no sé dónde estás. Quizá está anónimo, bro. Claro, porque han quitado todo para el evento, imbécil. Chúpamela. Pero ¿dónde Anónimo estarán? 300. Pero, yo he hecho un desafío, chavales. Yo he hecho un desafío. No, con aquí no Afrodina. es. ¿Qué? Pero ¿dónde ponía? ¿La gran pantalla o escenario principal? La gran pantalla, la gran pantalla. Entonces es ahí. Pero te he dicho que es por las 3 y algo. Pero si es una película, ¿cómo va a hacer una película en un escenario? Es que... Pues vamos a Es a ver, las en la 3 y gran pantalla, 45. en la gran pantalla ya he visto más de una película. Mira, si hasta hay tickets. ¿No lo ves? Mira, Cristian. ¿Dónde? Los tickets son de Un la momento. película, es que... Ven, que me voy a cambiar la skin. Ahora va. Noemí Gamer. Bajo Ark. Qué ratita. Noemí Gamer. No es mi gamer. Vale. Claro. Y es ¿Dónde una estás, N no? rosa. No hay, ¿dónde estás? Yendo al evento. Vuelve donde antes, que te perdía. ¿Una qué? No tengo internet. Una N rosa. Con 17 subs. Voy a buscarlo con mi 5. ¿Dónde está? Aquí. No tengo entero. ¿No es mi gamer todo junto? No. N mayúscula, I con acento y G en mayúscula. Vale. ¿Qué? No es mi gamer. Vale. A ver. N. ¿Verdad? El Puse Álvaro un- apaga su play. No, mi con I hacia qué lado. Hacia la derecha. No voy a poner no. mi nombre en valenciano. Todo junto. No. Noemí separado Gamer. No es mi galera. ¿Te imaginas? 112 vídeos. Ah, vale, sí. Evento, what? What es Wii? En directo, evento. Es Wii, pero bueno. Otaku. Te voy a poner un chat, ¿eh? Ay, ¿qué me va a poner? ¿Te sale? Sí, me ha salido. Me sale que estáis viendo 2 personas. Bueno, que yo voy para el, ¿vale? Ah, me has escrito.
No entendió nada. Es verdad. Hace un rato... Uy, lo siento. No se te gira la cámara. Ja. Mira, mira cómo se me gira. Ay, ya no se me gira. Mira, 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 hermano, mira. Qué asco la cámara. La bananita, un submacho perfectamente. No estoy tocando el mando. Es a caer o no. No me has silenciado, André, Tiene la mentiroso. cola empinada. Ya, ya. Que tiene la cola empinada. Hola, tonta, tonto tú. Un gato tiene la cola empinada. La tiene empinada. Hola, amigo. Álvaro se ha cambiado el nombre, ahora pone Twix Álvaro. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, no, estás diciendo de todo en el evento, ¿sabes? ¿Y qué? Voy a poner X Twitch. Hay un banana, mira el banana. ¡Epa! Me encanta. A tu puta casa, banana. Bueno, chicos, aquí tenemos el vídeo completo. Adiós, hasta la próxima. ¿Eres tonto? Pinche banana. A ver, algún español por aquí. El banana se llama Eres adoptado. ¡Es verdad! Ah, no, papi, Pepito. Hay un español. Pepito El que Gram se tengo llama aquí, uno. el que tengo aquí, es el banana. Se llama Pepito Gram. Este es español. Lo invito al grupo, lo invito al grupo. A ver, Mira. invitar al grupo. Mira, André. ¿Qué se...? No, ¿quién Aquí es Pepito Paquelux? Gram. Muy le silenciado. ¿Quién es Paquelux? Ponte chat de grupo, chat de juego. Me están petando los subs. Vale, me pongo un chat de juego, ¿ok? Mírame por él. ¿Qué pasa? Hola. Hello. Hola. Hola. Hello. ¿Cómo te llamas, Pepito? No, me llamo Alejandro, en verdad. Ah. Hola, ¿Eres Alejandro. bueno? Sí. Aunque soy de Nintendo. No le preguntes eso. Qué raro que toque en español, la verdad. Estamos en el servidor europeo para algo, ¿no? Yo estoy en Europa, creo. Sí, yo estoy en Europa. F. En el tag. Andrés, si me quieres decir algo, coméntame. Se va a unir al Un montón de Álvaro. gente me está petando. Me pongo un chat de grupo. Álvaro, te has cambiado, ¿eh? Aquí llegó el negro. Aquí llevo el negro. Si te llamas Twitch / Álvaro con una X al principio. Expúlsalo. Está guapo. Expulsa al Yo me quería Pepito. Hola, Andrés. Expulsa al Pepito. Pepito, vale, abandonado. Hola, claro, ahora no me va a reconocer nadie y pues me voy a rayar. No, yo sí. Si no, ¿para qué te hemos invitado? Ya, pero digo otras personas, ¿sabes?
Gaby sí que lo vas a ver porque se lo voy a decir. Escucha, díselo a Luis, díselo a Luis. No pasa nada. Buah, chaval, este gato. Toma, triple perfect time. ¡Viva España! ¿Qué? ¿Al qué? El Arlog tendré que grabar en móvil. A ver. Grabar en móvil. Me he quedado bugueado. Grabar. Mira, me pongo que me... Es en la gran... he dicho No que es me pongo aquí, en- es en el He escenario. dicho que me voy a poner en medio. Es en la gran pantalla. Abandonamos y jugamos a los dúos mientras. Pero que es el evento. O sea, ¿en No. serio? Entonces es serio? tontísimo. Que va, no le aparece, ¿Con quién? no le aparece la cara. ¿Qué dices tú? ¿Quién es tú, Yedo? Ah, F. One like, one player for two animal. Meta de like, chavales. Pero... Calla, que luego lo ve más gente. Claro, las narices van a dar 500.000 likes. 5 likes. Es tontísimo. Con uno me basta. ¿Por qué pones esa canción? A Ahora en ver. plan tiene 1-0, 1-0, 1-0. Ah, ya no miro más. Si no, levanta un momento. Ah, que te he puesto esa canción tú. Ahora vuelvo. Qué cabrón. F. Gran F. ¿Sabes que por darte ahí en el pecho ¿Qué? te puede dar una parada rápido en los kilos de mierda? Está feca, pero bueno. Soy los dos, que lo sé yo. Sí, con un golpe en el pecho. Hay gente que se da un golpe y se queda en el sitio. Cuando tienen accidentes y cosas. ¿Cómo lo puedo mirar? ¿Sabes que me puedo meter en los likes y mirar quién ha dado y quién no? Ponte las chanclas. Le has dado. Mira la gran pantalla, un momento, ¿no? Es que no me pongo las chanclas. Ahí va a Andrei, aparecer mira un ahí arriba. pana. Arriba de la gran pantalla. ¿Quién está? Maramata. ¿Qué pasa? Estoy fumando, sí, algún problema. Hostia, voy a tu casa y jugamos tu pillo. ¿Sabes que hay un español en la partida? No. Hostia, uno tiene una skin totaku.
Ya lo he visto. ¿Y ese baile, Andrei? Mira el Capitán América. Ah, el reanimada he hecho ahora. Bueno, que quieren ir con mi... No, que yo me voy con mi monoto a comprarme un cigarrote. Buenas. Álvaro, mira el directo que te va a encantar. Lo que estoy haciendo. No, después. Vale, te lo digo. Estoy haciendo triple perfect time con el bailarinato. Bueno, chavales, para quienes no estéis suscritos tenéis que suscribiros, porque si no... Porque quiero que diga el creador, ¿te imaginas? Tengo código no en la tienda. Esta me la sé entera, loco, en inglés. Yo silencio al matazombies. ¿Por qué? Yo Me ha no. silenciado el tonto. Porque O sea, pone te música han y me silenciado jode. los dos. ¡Hostias, cómo mola el nombre, loco! X Twitch. Caballero negro, Ya, estoy ya, viendo sí, un de caballero Twitch negro. XD. Va, ¿esto empieza o no? Tú, vamos a unos dúos. ¿Cuántos cohetes hay aquí? Andrei, ¿dónde voy? ¿A la gran pantalla, al escenario o aquí? ¿O me quedo aquí? Ahora me fastidia el directo, el imbécil. Voy a mirar en la gran pantalla. Pero en la gran pantalla no hay nada, ¿eh? A ver, voy a mirar por aquí. ¿Qué? Está ahí detrás tuya. ¿Quién está haciendo el baile del... Este de aquí. Hagan es que Bueno, los tatas son que yo me voy a jugar un totitos y yo soy solitario. uno de ellos. ¿Quieres entrar en una partida juntos? ¿Y ese baile? Creo que vayamos en diferentes equipos. Perdón. Espera. A ver si funciona ya el torneo este. Un torneo ese. ¿Sabes que podemos entrar en la misma partida? Mira, abandona por el torneo y cuando te diga yo le das a listo. Que esto empieza a las 2:45. Yo Oye, estoy a las viendo... 3:45. Yo estoy viendo el evento. Sí.
Ay, es que me ha hecho gracia. Cuádruple perfecta. Cuádruple, 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 cuádruples. De Travis Scott, la hamburguesita. ¿Tú crees que estos serán sub? No sé. ¿Pero la mujer del policía? ¿Quién la mata? No, yo lo veo por la tablet. Yo lo veo. No, pero sí que estoy suscrita. Es que no me dé like. El ninja también ha hecho perfect time. Mira. Pepito, ¿verdad? Esto lo que quiere es llegar a los de tiro y poner un policía que los haga a la casa de la vieja. Porque como había dicho que era la que hacía antes la serie. Madre mía. Aquí está guapísimo el evento. Es que hay directos donde empiezan antes de la hora. Vale, voy a hacer una cosa para divertiros a todo el mundo que no esté suscrito, que se suscriba. ¿Eres tonto? Tonto tú, güey, no manches. Tú, tía, sí. Eso eres tú. No ma. Que algún niña no acepta peticiones de amistad. Va su quinicata tampoco. Yo no. Qué asco me dan los saqueadores, me acaban de matar. But you wanna tennis for me. No, estoy en arena.
Nec. Es que si se llaman saqueadores... Guau. Ya, yo lo iba a grabar, pero en baja calidad. Ella me dijo que no está, es una malita loca, un ratata. Ya lo que quiere es que la ponga en 4K. Quitar la música, que hay copyright. Ya, it's your way, design. No sé qué estoy diciendo porque no existe en el mundo. Ah. Eso, necesitas tu dignidad, no manches. ¿El qué? El que no tengo que manchar. ¿Eres tonto? ¿Manchar con qué? Gemento. A ver, esto no. Nadie te está escuchando en el directo, ¿verdad? Que nadie te está escuchando en el directo. Me da igual. No, no lo hagas. Eres tonto. Qué amable. No puede. Te ay, Ahora está el hacker de la partida que mata gente por donde sea. No, este chaval es hacker. Ya ganó la partida, ya ganó la partida. André, te voy a matar. ¿Qué te he hecho? Te expulso. Sí, bien. ¿Jugáis trio arena? Bien. No, no. ¿Y tú también? Por eso te estás burlando de mi canal. No. Sí. ¿Por? Madre mía. ¿Y no se va a poder recuperar? Ah.
Ya. Es que lo tienes atrás al directo, tú. Lo Sí, tienes lo tienes atrasado. muy atrasado. Demasiado. Ahora. Bueno, ¿el evento empieza o no? No. Faltan 10 minutillos de nada. 10 minutos. Te ríes porque no te quiere, te ríes por lo que querías, pero no lo quieres porque ahora lo olvidas. Miedo. Sí. Solo hago para que la gente se ría. No. Si no saben ni a lo que están jugando y además no se te escucha en el directo. No. Ya. Pero si tú no te vas a perder el evento. Bueno, si te pierdes el evento, mi culpa no es. ¿Pero eso qué es? Minecraft, ¿no? Entonces, ¿qué son los kibbles? Minecraft. 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 Dice. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Altitaki. Altipaki. Huevos. Acá de hacer huevos. Cada huevo. ¿Cómo spawnear kibbles en Ark? ¿Cómo spawnear Ay, qué? chico. A ver, vamos a anotar este animal porque es la popó, La popo. Se dice la poronga. La popo. Miedo. Yo voy a ver desde aquí arriba el evento, yo solo digo eso. Bueno, sí, está claro. Joder, Porque yo me he metido ya en 3 partidas de arena y no he empezado aún, ¿eh? está muy claro que es el evento, ¿no? Te invito. Estoy jugando en la arena. En serio. Yo estoy esperando al evento que quedan 5 minutillos de nada. Como no aparezca, te vienes arena. Vamos a parar con eso. No Con quiero... el kibbles, ¿eh? ¿Qué pasa? No quiero ¿Quieres hacer qué? un directo ridículo para ridiculearlo. Corrección ridícula.
Lo puedes escuchar en el directo. Y con tu culo no Con te la digo. poronga, ¿no? Estás meneando la salchipapa. Y es que tienes que ver mis directos, que no, mías no son timo. Y que van a escamear. De miércoles. ¿Y si has insultado tú? Has dicho caca. ¿Qué? ¿Qué va? Tú que estás... tú que estás, Cristian... No, a ti no te digo. Cristian, tú que estás jugando partidas. Aquí dice que caigas en el Monte Everest. ¿Cómo? ¿Para qué tengo que caer en el Monte Everest? Porque lo dice aquí en fiesta. ¡El directo! ¡El directo! Mira el directo, que es el evento. ¡El evento! ¡El evento! ¡El evento! Mira el directo. Mira el directo, Invítame al chicos. grupo. Vale, te invito. Que yo estoy en partida arena. Pues abandónala si quieres ver el evento. Mira el evento, Andrei. Mira por el directo. Directo para algo, ¿no? Gamer. De toda la vida de Dios. Gay, no te jode. Espérate que me den los puntos. Ahora vuelvo. Os dejo aquí la gran pantalla para que la veáis. Tú también. Ya me han dejado solo, qué cabrones. Uno ya ha vuelto, pero Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Lo estás viendo, Andrei? Hola, David. Hola. Andrei, ¿estás viendo el directo? Andrei. Andrei. Se ha ido un momento. ¿Te imaginas que está viendo el directo cagando? Abandono la Pues está partida. acertado. No puedo ahora. No, si está aquí, está en mi grupo. Lo que pasa es que... Estoy en partida arena y me faltan 2 para que me den puntos.
Y encima tengo una táctica épica. Afilados todos. Nubi. 51 segundos. El pana. 45 segundos. El otro pana. 42 segundos. El Nubi. 36 segundos. El arbolito. 31 segundos. El chico de trozo mental. 26 segundos. Ciclo. ¡Tú! 21 segundos. Lince, 20 segundos. Chica estrella, 16 segundos. El pana, 13 segundos. Iris, 10 segundos. 9. El ciervo, 7. El chico, 5. La chica, 4. El gelatino, 1. Y este, 0. Que empiece el evento. Vamos, manda un punto ya. Manda un 2 toques. El evento, Andrei, mira. Escucha una canción. WTP Hello, Ople. I'm Van Jones. I am an Somos author, la I'm gente. an Autor, attorney. abogado. I'm the founder of Y a fundadores bunch de of cuantas not-for-profit organizaciones organizations. I'm also a TV benéficas. host. También But soy the most prefectado important thing I pero can lo tell más you about importante myself que os right puedo now, contar sobre I mí am a mismo black man es que soy un in hombre negro America in 2020. 2020, And that's a lot. And I'm que ya raising two black bastante boys, está criando dos in the chicos United States negros of America. en Estados And Unidos de I América. Y think creo que we're at estamos a en un moment momento where we can actually en el have que the podemos conversation hablar de about what that verdad actually sobre lo means. que You know, esto black significa. culture En ocultar una is negra celebrated. se celebra Black culture is y beloved. desaparecida. The black is often disrespected, is dismissed, is minimized, or is just not well understood. But I think we are now No, lo at estoy a leyendo ahí moment abajo, where there's a shift. pero creo que We're ahora gonna have an estamos extraordinary ahí, experience together debajo de today. mi, We're gonna do this donde town la pierna de hall mi perfil, that's called vamos We a the celebrar People. esta And what we asamblea. want you to Y, understand is we aren't just lo talking que to talk. no estamos We wanna hablando para, talk so you can queremos take hacer para action. And this acuetis. is gonna be an interactive experience. Esto va a We're gonna give consistir, you vamos a tools, dar information unas that you can herramientas use in the informal real que podéis world. usar en el We want you mundo to real, screenshot que, stuff. We want you to que, invite people que into invites this a gente a conversation, unirse a la because that's conversación, really, I porque think, es mi what's needed. opinión, We need a es bigger lo conversation. necesario. We're gonna use Necesitamos technology to do ampliarlo it. y vamos You know, a for de me, necesidad por ello. Mi Black vida, lives las vidas have negras always siempre mattered. han That's importado. not new. No Black es lives ninguna have mattered from novedad, the beginning han of time. importado desde el What's new principio de is los the tiempos. willingness of Nueva people to es la talk about voluntad de la it. gente And we have an de ellos. opportunity Y to, tenemos la amplify oportunidad the de amplificar discussion el and to move debate. things forward, especially today. This town hall we're doing, We the People, is going to have some of the biggest voices for change in the country, all in the palm of your hand, including Killer Mike, who is just a legend in my mind. Jamel Hill is going to be here. We're also going to hear from Elaine Welteroth. Now, she's an author, but she's already made history. And she's made history because in the history of Condé Nast, with all the magazines they own and control, only 2 people have ever been named editor-in-chief, and she is one of them. So please welcome to this conversation, Elaine Welteroth. Qué guapo. Look, I am so happy that I get a chance to have this conversation with Elaine. I mean, this sister is just bad. She's bad. She's a New York Times bestselling author, award-winning journalist. She's been a judge on the new Project Runway. I mean, she messed with Michelle Obama. She's just bad. So I want to talk to you about this moment. It's just been such a mix of inspiring protests. Que hay un evento. Killing your Adiós. range of emotion Hasta over this la past period próxima. of what I call this great Hasta awakening otra. around justice. It's been really
this is not new for Black people in America. Chavales, We have been grieving ya sabéis darle for like a y long suscribiros, sí, time Andrei. around these same kinds of senseless murders. I murder, which really represents in my book, and I wrote about it from the Claro, las narices para que no pete el one of directo, very ¿no? few Black people in the office at the time when I was so devastated. ¿Quién era? So it was so hard to get out of bed that morning, let alone proceed Ah, as business as usual. And I wrote about what it was like coming vamos into a the office ver. that day, be feeling some of what I was feeling just as humans, as feeling, thinking humans, and feeling like everyone was able to move on like business as usual. It feels so relevant once again now, thinking 4 years later, here Ah, we no are me sale again. la But the chica. difference is that the response from the rest of the community, folks who are non-Black, Se ha desconectado. are finally seeing this moment as a Sí. wake-up call to get off the sidelines and to get involved and invested in this fight for justice. Da igual. So I can say that since being in the streets and attending a number of protests, there is something different in the air this time. There are a lot of emotions I think we're all moving through, or trying to move through to get towards the collective action that we all need to take. There is so much work for all of us. So I think we're all feeling that pressure. We're feeling that weight. But I think we're also feeling empowered that this time has to be different. It has to be different. You've been on this. I mean, you really have been not just an inspiration, but you've been offering really education to a whole new generation through Teen Vogue. And you were doing it when it was, now it's trendy, now it's popular, but you were doing it when it wasn't trendy, when it was kind of shocking to see Teen Vogue taking on these issues. Why did you make that choice? Because you're saying other people now are going to have to make similar choices to be a little bit more brave and bold, but you were doing it when it wasn't cool. Why? And talk about that. By speaking just about fashion, we were ignoring the range of interests that were central to them, ¿Sí? the issues that matter to them in the world, and Es que estoy viendo so el este. made sure that we were creating more of an intersectional feminist focus, and that included fashion and pop culture, but that also spoke to intersectional feminism and social justice issues. Black Lives Matter. You're right that there was no model for success for that at the time. There were a lot of people that were like, "Oh, Teen Vogue about politics and justice issues," and we got pushback. Folks thought it wasn't our place to. But the reality is that young people have been at the forefront of social justice issues for generations. It was certainly, I won't say scary, but there was an uncertainty about how it would pan out. But we knew that we had to do the right thing, and we felt we had to be a part of the right side of history. And I'm very proud to say that we have been, and I'm so proud of the team there that's leading that charge today. But you're right in that I think a lot of companies are now confronting that same reckoning of what do we mean now? How do we mean more to our community? How do we right size to make sure that we're meeting this moment and that we are on the right side of history and that we are better serving our community and our audience, our consumers? Well, let's talk about that though, because you can actually give some advice to people who are working at these brands, whether they're at the top or whether they're the intern. These brands are going to now have to do some of what you've already done. I mean, when you're a pioneer, that means you've been there, done that. What do these brands need to do to get relevant and to catch up to this moment? So there's 3 steps I would say that any individual brand or corporation can follow. First of all, you have to take inventory of where you are. You can't be a part of a solution if you don't recognize how you are part of the problem. Oh, you better preach. Oh, can you say that one more time? Just preach. I think nobody wants to say they're racist. Nobody wants to I raise their hand and say, I haven't done my part here, or I recognize that I could do better. And so it's, I think, important to just acknowledge what you play, what part have you been playing in this, and take inventory. What does the complexion of your newsroom look like? Who's in your boardroom? Who has those board seats? And let's look at every level of management
all the way down to the the intern level. Take an honest assessment of where we are. And I don't mean just looking at your campaigns. And so we have to push ourselves to go further. And so that's part of step one is taking. Step two, take ownership, acknowledging where you need to change, where you need to be better. And then the third step is take action, do better, commit to being a part of solutions that are going to move us from where we are to a better, more equitable future. So, for example, Sephora said they're going to give 15% of their shelf space to Black-owned brands. Now, I think, to me, that's a lot. I mean, does that strike you as too much, too little? I mean, what is that when you talk about taking action? Is that the kind of action, or what kind of action might really meet the moment? Is there something I can do with my contacts, with my experience, with my skill set? What can I uniquely do? I hope everyone's asking themselves that question. And one of my very close friends, Aurora James, and I were having a conversation when all the protests were kicking off about what we want to see from companies. Hola. Because we were starting to see all the, the we stand with the Black community. Christian? World is this by this corporation when they have 0 Black people in their executive leadership team? Something's not adding up. And so we sat there and we thought about what is it Pues that mira el evento asking rápido, brands? salte. So Aurora James, who is my dear friend, and she is a Black business Te invito. owner. She's a successful accessories designer. She and I spoke, and she decided that she was going to say, I want to start something. And this is the kind of origin story for what became the 50th founded, and I'm working with her on. It's saying to corporations, specifically big box retailers, you need to go beyond making a statement. A mí me gusta cuando acabe el evento, si quieres voy. Go beyond even a one-time donation. Os invito What we yo a are una asking mientras. for is 15% of your shelf space to be dedicated to supporting Black businesses, Black-owned businesses. That is a Yo ya big tengo, and the reason we decided 15% is because 15% of the population, nearly 15% of the population is Black. So let's see ourselves represented equally on your shelves. And it has been 3 weeks, and this thing has already exploded. It has gotten so much momentum, which is so exciting to see. Listen, I hope that we can empower Black business owners because they are the most impacted during the coronavirus. And for anybody who's watching and wants to get involved with the 15% pledge, I really encourage you to go to the website 15percentpledge.org and sign the petition. So help us keep pressure on these companies to continue to fuel money back into the Black community. And if all 4 of these retailers that we're targeting take this pledge, this will mean over $14 billion funneled back into the Black community. So it is a really big mission, and we're really excited about the impact that we can make if we all come together and push brands to do Well, listen, I also want to thank you for what you're doing. I want to thank you for what you've been an educator, you've been an inspirer. Now you're somebody who's actually pioneering. You've got a commitment from these corporations because you have a commitment in yourself to change. And I hope other people take inspiration from you. Thank you so much for being here. Te invito y te unes tú, que el mío está en público. And I appreciate you, and you too. I'm such a fan of the work that you do. You're such an important voice, and I'm a fan. I keep doing what you're doing too. This is an honor to be interviewed by you. So thank you. Hip hop is a universal sound, but it does a lot more than just entertain. Hip hop educates, hip hop motivates. It's the voice of a generation, and every generation finds a voice in hip hop. And this new generation is no different. Atlanta artist Lil Baby has really stepped up to the plate. Got a new song he penned in the middle of all this. It's called The Bigger
picture. ¿Y yo? And he put some visuals to it. Check out the Estás en video. el torneo, estás en eso. Mientras nos invitas cuando termine, ¿vale? Y a mí me dejas irme. No me deja, ponlo en público. Ah, ya está. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead, start here. We done had a hell of a year. I'ma make it count while I'm here. God is the only man I fear. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead, start here. We done had a hell of a year. I'ma Póntelo make it todo count dorado. while I'm here. God is the only man I fear. You know, Atlanta has been the epicenter Póntelo and todo hotbed, bravo really, en of a lot sombra. of change over the years, and especially nowadays. It's interesting to see how Lil Baby taps into the Atlanta right now and brings it to the screen. I mean, that is 2020. That is what it looks like right now in that town, and I think he did a beautiful job of capturing it. I think the lyrics of this thing are just off the charts. He's in Jay-Z territory at this point, Bob Dylan territory at this point. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole. Understand it's not just a racial issue. It's a whole bunch of other issues going on. It takes time to change things. There's a level of wisdom there, you know. And Esto no I think enfoca it la just comes cámara, out. está This generation asquerosa. has seen so much already. They've gone through so much already. They know it's not a simple thing. It's going to take a long time. Voy a hacer una That's cosa different para than que fight the se power. vea. You know, my generation, our anthems were all like, we're going to turn it over today. We're going to make change tomorrow. Estamos en 2 versus el squad. Twist on hip hop. Sí, lo han puesto en escuadrón. Doing the song. You can't have a political movement without political music. It's just never happened. You go back to the labor movement, civil rights movement, women's rights movement. You always have musicians and artists step up because a revolution is a change of heart first before anything else changes in law. A ver. Hola, Ian. First change has to be in the human heart, and that's what art does. Art moves you. Music moves you. And I'm just so proud that Lil Baby is using his platform to move this whole country forward and to move this cause forward. All right, my girl Jamel Hill is going to take over for me. She gets the honor. I'm kind of jealous, but she gets the honor of talking to and interviewing the great Killer Mike. He is an author. He's an actor. He's... Luego. Listen to Killer Mike. I hope everybody out there has just been taking copious notes, gaining a lot of knowledge, taking some screenshots, because there's just been a lot of really good nuggets that have been shared. Hope you're inviting all your friends in and really having the kind of conversation Ya lo he hecho. in my lifetime, and I'm curious to hear the thoughts of my guest right now, Killer Mike. You know, Mike, we've been at this moment many times in our country where tragedy has struck. About this issue in particular, we've seen these videos before, but right now it feels like the world is just changing right before our very eyes. I can kind of imagine how some of our, you know, our elders felt during the civil rights movement to see the world just changing right before our eyes. So you're there in Atlanta, where certainly there was a recent incident with Rashard Brooks. We've been absorbing everything that's been happening in the country up until this moment. So how are you kind of handling all of this emotionally right now? Man, as an American, it's hard because it's just it's a growing pain of sorts. You know what I mean? We know that our country is progressing. We know that on the other side of that progression, that we all are going to be better. I think our community and people who are essentially descendants of the cornerstone of this nation. And the cornerstone of this nation is the Constitution is important, the Founding Fathers was important, but free labor allowed all that. ¿Sabes quitar los vídeos? And
as the descendant of a slave, and when I say descendant, I don't mean anything long. My great grandmother taught me how to sew a button on a shirt as she was sewing blankets that we still use in my house. Her mother was born a Porque slave. abandonó. So that's how close slavery is. I know how to sew a button because a slave taught her child to, and that child taught me to. That's how close. So I think that I'm excited that progress is happening, but I know on the other side of that progression, Brianna, Mr. Floyd, brother that was killed here, there are martyrs for the progression of this country. And I hope that as we enter into another martyrdom, another black person has died at the hands of the state. I hope that we enter this coming out determined to see justice on the front end, and not only when we're angry. I hope that coming out of this, the young effectively, they're causing systemic change in the immediate and not some protracted campaign. ¿Quieres ver el evento con tus propios ojos? Strategize, organize, and mobilize. And as long as you keep doing that, you're going to capitalize. Yo te invito si quieres ver el evento. And I don't mean capitalize monetarily. No. These kids are capitalizing, progressing. ¿Y tú? Organizers on the ground level who've been working for years to campaign around police brutality and violence ¿Y tú se lo... No, no seas malo. Yeah, it's been a lot of impressive moments. I mean, you mentioned about how the young people, they're so organized. Vale, díselo, venga. From, say, Ferguson to now, and it's been pretty outstanding when you think about it. Yo no se lo voy a decir, What has impressed you the most about what you're seeing right now? What has impressed me? That in '92, we rioted in Atlanta. There were riots in other cities. There were riots. No le abres la puerta y ya there está. was such a stronghold on information. Local news wouldn't let what other cities know until after it was over. Pues no vayas al parque, What's ya impressed me is the ability to use technology. We haven't gotten as efficient as Hong Kong, but it's coming. You are seeing at a day and age where in an instant people are able to mob on a place. People are able to say what needs to be said and go and get ghosts. You're seeing in an instant what our grandparents were able to do. Like we have a house party app in which people can sit down on that house party app. You can organize with those 8 people to know what are we going to do in school, what are we going to do in local school boards, what are we going to do with city council. Our grandparents used to have to do that in the basement. Now you're able to do it over your phones and organize effectively and immediately. So I'm impressed by the level of organization I've seen. Because when I was an organizer at 15, 16 years old, we'd have to literally meet for 30 days to plan something that you might strike. Pues mañana me lo instalo hoy y mañana. Y cuando se me instale, es verdad, pero ¿cómo grabo? Ya sé cómo grabar. Ya sé cómo grabar. But you dropped the mention of the house party app. Mike, are you on house party? You use it? I just found out about it. I got the cool people in my life helped me to work. Ningún problema. Que back and forth with people that's a lot cooler than quién llevas tú? Stuff gets lost in translation. But you know, I'm still over there tweeting with the angry moms and dads. Shouts out to the old folks. I think about where activism was on this issue in particular when Ferguson happened. And looking at it now, it is ¿Qué dices, señor Culín? There Son was novios. definitely a lot of positives that came out of it. Pero catalizadora no. No tengo pavos, pero si te hubiese te regalo algo. Si quieres, Ian, te invito. Ian, si quieres te invito, me vayas a subir de nivel y te lo regalo algo si quieres. Especially from these young people who really have seemed to seize this moment. What I've seen most beautiful about this time is kids have the ability to adjust and move. ¿Qué has preguntado? A tomar por saco. Usually you would see in the 60s, black people look like Claro, 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 claro. ¿Y el siguiente pase para cuándo? Now not only are you beating black people, you're dragging off white people. Like
and it became a tapestry, a unified front to give us our most basic civil rights and acknowledge our human rights. That tapestry is happening again, and it's happening in a bigger and Pero better mira el way. evento, no I me was mires a talking mí. about those skateboard kids. I saw those kids first come in as defendants. When police were hacking with people with batons, they held up the skateboard to protect them. Most kids who skateboard, my kids skateboard. No, porque tengo 0 pavos. Literally come in and save protesters from beatings, and then they got really frisky and they started attacking back. And I was like, ¿Al grupo? No se ha unido nadie. Because those kids deserve to grow to be adults without being sold. ¿Cómo se llama? Their parents pay taxes to. It impressed me that the proletariat showed ¿Cómo se llama? that you work for us, and in this moment we are El que se ha exercising metido. our right to make public display of the evil that is happening. No me habías dicho que se ha metido alguien. Me proud that I live in a country that has long promised equality. Me has dicho, se ha metido alguien. Look like me. People who don't look like me defending. Está rayando. An interesting note and observation about the skateboard crew, and I think anybody who's watching has noticed that it's not just black people who are out here protesting. No, like, it's not. It's a tapestry of people. It's a tapestry of ¿Quién people. es? The Amish. The Amish. Yeah. Wasn't that I crazy didn't to even see? know the Amish. Ah, yo también le tengo algún problema. I was thinking, who told them? ¿Entiendes algo? I was so impressed though. I was so. ¿Te has unido en serio? Yeah, so you're seeing all these different types of people that Yo you no me never uno, thought ni de this broma. issue would resonate ¿Eres tonto? with them. It kind of reminds me of your music. Your music is unapologetically pro-black, unapologetically, right? But yet, when you look at a Killer Mike fan, it's across multiple section of people. Why do you think your music is able to resonate that way, despite the fact that you are also clearly talking to your people? Yeah, I'm proud to be me. I like me. I like black people. I'm not making no excuses. I'm not making no apologies coming in the door. I love us. I am in love with us. And because I love me, it has nothing to do or affecting my love of others. I have a very good friendship with East Indian cousins, Raj and Neil. They own Atlanta. You know about Walters. If you're a big guy from Atlanta. Brought my wife's incense, these beautiful little elephant characters. He's proud to be Indian. I've learned about being Indian from ¿Cuántos? Porque meten... Callaros un momento, callaros un momento. Kira, no me deja mandarte solicitud de esto, de eso. Ya está, gracias. No lo sé, un momento, Enrique, cállate. no te has quitado gente, espérate que te ¿Cómo te invito. llamas? Noemí. Aquí te invito. Joder, yo me llamo Kira. Vale, está un tío bugueado. Ya ves. Porque viene toda la gente ahora. No sé, parece que una amiga mía. Creo que todos con la skin de Kira. Una cosa, que Luke, ¿cómo te llamas en la vida real? Enrique. Enrique. Ya me llama Alejandro. Alejandro. Ay, como vale, espérate que te invito, es verdad. Igual que mi padre. Te invita a Ale. Espérate, a la Kira le voy a poner también apodo de Kira, normal. No me da igual que me mata la foto. No da igual que me llamen como bien. Pepito Graham, ¿cómo te llamas en la vida real? Alejandro. Pepito Real. I think across cultural lines and across racial Es lines, verdad, people identify with me just because Ok, yo veo que sí. American. Hola, estoy petando. Espérate que me invito a Chicos, es la primera vez que me encuentro a tantos españoles en una fiesta magistral, os lo juro. Yo no.
Yo también me encontré toda española, ya ves, me estaban diciendo, cállase la boca. Es la primera vez. Mira, chicos, aquí hay otro español, el Jorge, no sé qué puede ser, que no me estoy del sitio, pero bueno. Sí, me has dictado. De día en PlayStation. Mi única pregunta. ¿Vosotros invitáis a todo el mundo que os manda Soli? Andrei, ¿Qué? ponte en chat de grupo un momento. Que te cambies de canal de grupo un momento. Tengo nada. No tiene nada. Tu micro. En su novio, ¿vale? Te cambian la foto. Mira, ¿sabes el casco? No, ya está. Vale, cámbiate. Estos chavales están zumbados. Yo voy a abandonar. ¿Qué? ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Y qué broma le hacemos? A la que era. Vale, ¿qué le hacemos? ¿Qué broma le hacemos? Sí. Vale. Vamos. Cambio de micro. Hola. Joker Príncipe. Mira, a ver, ¿tú de Play puedes aceptar peticiones? No. Ay, que viste. Pues mándame a tu anda. Invita y invitación, no me acuerdo. Ah, de Play ya te he enviado yo, ¿Me la puedes aceptar? Puede que mañana. ¿Por qué? Yo sí, porque yo soy una persona. Porque estoy en directo y no puedo salirme del juego. Yo también estoy en directo. ¿Quién me ha pitado el oído? ¿Se puede cambiar en fiesta magistral? No, que te diste. Sí, A mí no me deja. Venga, aquí da, ¿qué va a pensar? Le das a options, le das a canal de juego y ya está. A ver, voy a crear un mensaje contigo para decirte la cicatriz que se ha hecho un amigo tonto de Kira. Y te voy a invitar, ¿vale? Kira al grupo, va a quedar una. A mí también. Ahí está. Creo que voy a terminar el directo, pero es que me estoy quedando la mierda, tío. Voy a terminar el directo. Terminar la transmisión. Vale, ya está, ya te la puedo aceptar. Ah, bueno. Nos vemos en otra.